बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अचानक ही उनकी कार जो कि स्पीड से जा रही थी रुक गई। ये कार को क्या हुआ? तौहीद ने परेशानी से कहा। मैं खूब समझती हूँ इसमें तुम्हारी कोई साजिश होगी। सबा ने शक-भरी निगाहों से देखकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तौहीद मानिहिज निगाहों से बोला। मतलब ये है तौहीद साहिब, जिसे मैं खूब जानती। क्या जानती हो? क्या कहे जा रही हो? तौहीद झुंझलाते हुए बोला। गाड़ी स्टार्ट करो। सबा गुस्से से बोली। तो और क्या कर रहा हूँ इतनी देर से? तौहीद बराबर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये नाटक छोड़ो और गाड़ी स्टार्ट करो सीधी तरह से। सबा नागवारी से बोली। कैसा नाटक? तौहीद हैरत से बोला। कैसा नाटक? जैसे कुछ जानते ही नहीं। कितने बोले बन रहे हो मिस्टर तौहीद, मैं खूब समझ रही हूँ। तुम्हारे इस नाटक का मतलब मुझे सब मालूम है। कोई गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हुई, ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो ताकि मुझसे बात कर सको। वो कुछ कहते कहते रुकी, फिर बोली। गाड़ी फौरन स्टार्ट करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तौहीद बोला। तुम्हें नहीं मालूम क्या? सबा उसे देखते हुए तंजिया हंसी के साथ गोया हुई। तुमने मुझे इतना घटिया समझा है कि मैं तुम्हारे रिश्ते से इनकार के बाद ऐसा कुछ करूँगा? तौहीद गुस्से से बोला। मैं कुछ नहीं जानती, बस फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। वो चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए बोली। गाड़ी हकीकत में खराब हुई है, तुम यकीन करो। वो कार से उतरते हुए लापरवाही से बोला और फिर वो काफी देर तक कार ठीक करने की अपनी सी सही करता रहा। अचानक ही बहुत जोर से तेज हवाएं चलने लगी। वाकई हवा बहुत तेज हो गई थी। दरख्तों के पत्ते तेजी से हिलने लगे। कार के अंदर बैठी सबा चारों तरफ देखते हुए घबरा रही थी। तौहीद जो कार के स्टार्ट होने की वजह से सबा के सवाल और अब इस तेज हवाओं से परेशान हो गया था। वो झुंझलाकर कार में वापस आकर बैठ गया। क्या हुआ? सबा परेशान होते हुए बोली। कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ना मालूम क्या हो गया है। तो मालूम करो ना। कैसे मालूम करूं? अपनी सी कोशिश तो कर ली, समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। अब क्या होगा? कोई नजर भी तो नहीं आ रहा जिससे हेल्प ले। यहाँ तो दूर दूर तक ना कोई घर है ना कोई इंसान। अजीब सी जगह है। वो परेशान होते हुए चारों तरफ नजर डालने लगा, शायद कोई मिल जाए। अचानक कार की खिड़की के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसका अजीबो गरीब लिबास था। फिर वो खिड़की में झांकते हुए गोया हुआ। सफरी हो बेटा? जी बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? बेटा, गाड़ी ठीक करना मुझे कहाँ आती है, और ना यहाँ कोई घर ना गैराज वगैरह है। तुम ऐसा करो, इस कब्रिस्तान को पार करके दूसरी जानिब चले जाओ, वहाँ आबादी है, गैराज भी है। किसी को ले आओ वहाँ से गाड़ी ठीक करवाने के लिए। यहाँ मत रुको क्योंकि ये जगह आसेफ ज़दा है। कब्रिस्तान को पार करने के ख्याल से सबा ने डरते हुए तौहीद का हाथ पकड़ा। जाने क्यों उस बूढ़े से इसे डर लग रहा था। बूढ़ा काफी पुरअसरार सा लग रहा था। सबा को बूढ़े से और इतनी रात में कब्रिस्तान में जाने से डर लग रहा था। तौहीद इसे हैरत से तकने लगा। यही लड़की थी जब तौहीद ने इसे अपने दिल की बात कहने के लिए इसका नाजुक हाथ पकड़ा था तो इसने कितनी बेदर्दी से इसका हाथ झटक दिया था, और आज न सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था बल्कि इसके सीने से लग गई थी। क्या सोच रहे हो बेटे? जल्दी करो, रात गहरी हो रही है। बूढ़े ने दोनों को गौर से देखकर कहा। इतनी रात में कब्रिस्तान से पार जाना ठीक रहेगा? क्या कोई और हल नहीं? तौहीद ने बूढ़े से पूछा। नहीं, बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा। वहाँ जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ आबादी है। तौहीद ने सबा के नाजुक हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए कहा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। वो उसका हाथ पकड़े कार से बाहर आ गया। कब्रिस्तान सामने थोड़ी ही फासले पर था। वो बूढ़ा भी उन दोनों के साथ हो लिया। सबा ने तौहीद का हाथ नहीं छोड़ा था। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ से तौहीद के हाथ को मजबूती से थामे साथ साथ जा रही थी। बाबा, उतनी देर से मैं चारों तरफ देख रहा था कि कोई मिल जाए मदद के लिए, मगर कोई नजर नहीं आया, और फिर आप अचानक ही नजर आ गए। तौहीद ने सवाल किया। मगर ये क्या? बूढ़ा गायब था। बाबा कहाँ गए? तौहीद बोला। मुझे तो वो कोई भूत लगता है जो अचानक ही गायब हो गया। सबा बहुत ज्यादा डर गई थी।
ہمیں قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، دیکھو وہ بوڑھا غائب ہو گیا ہے۔ اس کے غائب ہونے سے میں بھی پریشان ہوں، مگر جائیں تو کہاں جائیں؟ قبرستان کی دوسری طرف آبادی ہے، اس لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ توحید بولتے ہوئے قبرستان میں صبا کا ہاتھ تھامے ہوئے داخل ہوا۔ دونوں کے داخل ہوتے ہی تیز ہوائیں چلنے لگی۔ توحید نے صبا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی اور آگے بڑھنے لگا۔ توحید جلد از جلد اس شہر خاموشہ سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ صبا بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور رات بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے چل رہے تھے کہ کسی چیز سے ٹکرا گئے۔ صبا گرنے کو تھی کہ توحید نے صبا کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ ڈال کر سنبھالا۔ ساتھ اس نے نیچے دیکھا تو زمین پر ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی، ان دونوں کے پاؤں سے یہی کھوپڑی ٹکرائی تھی۔ صبا ڈر کر توحید سے لپٹ گئی۔ توحید نے اپنے پاؤں سے کھوپڑی کو ایک طرف کرنا ہی چاہا کہ اچانک انسانی کھوپڑی نے آنکھیں کھول دی۔ کھوپڑی کی دونوں آنکھیں اب روشن ہو چکی تھی۔ توحید نے صبا کا ہاتھ پکڑے اس جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تو اچھا تھا کہ صبا نے اس کھوپڑی کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، ورنہ تو وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ توحید اور صبا دونوں ہی قرآنی آیات پڑھ رہے تھے اور ڈر جو کہ ان دونوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے تلا ہوا تھا۔ کافی چلنے کے بعد بھی قبرستان سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ مزید کچھ دور چلنے کے بعد دونوں کے قدم ایک آدمی کو دیکھ کر رک گئے۔ وہ آدمی تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور کوئی لمبی سی چیز ایک ہاتھ میں دبائے کھا رہا تھا۔ رات بڑھ جانے سے اندھیرا کافی ہو گیا تھا۔ ایک تو رات اور چاروں طرف اندھیرا، دوسری وہ آدمی کا لاسیا تھا۔ اس آدمی نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، توحید بولا۔ ٹھہرو، مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی ڈاکو ہے۔ صبا نے اپنا شک ظاہر کیا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی رہبر ہو، اور ویسے بھی یہاں اور کون ہے جسے ہم راستہ پوچھیں؟ توحید یہ کہتے ہوئے صبا کا ہاتھ پکڑے اس آدمی کی طرف چلنے لگا۔ سنیے، توحید نے اس کے قریب جا کر کہا۔ وہ آدمی جو گوشت کھانے میں مصروف تھا، اس نے اپنا سر اٹھایا تو صبا اور توحید دونوں ہی ڈر گئے۔ صبا تو توحید سے لپٹ گئی۔ وہ آدمی اپنا ہی ہاتھ کھا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ موجود تھا، دوسرا ہاتھ بازو سے الگ تھا، اور وہی ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیے ایسے کھا رہا تھا جیسے بڑا ہی من پسند کھانا کھا رہا ہو۔ توحید اور صبا کو دیکھ کر اس آدمی کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی۔ خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا، یہاں آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ نہیں، اور یہاں جو آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ ہمارا شہر خاموشہ ہے، یہاں ہمارا راج ہے۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا، صبا بھاگو یہاں سے۔ توحید صبا کا ہاتھ پکڑے بھاگنے کو تھا کہ صبا بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور توحید کو پتہ ہی نہ چلا وہ کب بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس آدمی کے بیانک کہکہے سے سارا شہر خاموشہ دہل گیا۔ توحید نے فوراً صبا کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور بھاگنے کو تھا کہ وہ اسیب نما آدمی جھٹ توحید کے سامنے آیا۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں اس خوبصورت لڑکی کو نہیں کھاؤں گا۔ اگر کھانا ہوتا تو اب تک تم دونوں میرے پیٹ میں پہنچ گئے ہوتے۔ وہ بیانک ہنسی کے ساتھ اپنے بڑے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ مگر مجھے تو بس اپنا ہی گوشت کھانے کی عادت ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے پاؤں پر زور سے مارا اور ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا، تو نیچے سے اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر کھاتے ہوئے بولا، یہ میری غذا ہے، میرا کھانا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ بھنبوڑنے لگا۔ توحید کو کراہیت ہو رہی تھی۔ وہ اسے بھاگنے بھی نہیں دے رہا تھا، اسے اور صبا کو مار بھی نہیں رہا تھا۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ میں کب تلک یوں ہی صبا کو لیے اس خوفناک آدمی کے آگے کھڑا رہوں گا؟ پھر توحید کو خیال آیا یہ ہمیں کھائے گا بھی نہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اب تو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، مجھے فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت آئے، جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ توحید نے بیانک آدمی کو دیکھا جو اپنا ہی پہلا ہاتھ کھا کر اس کی ہڈیاں بھی چبا گیا تھا، اور اب دوسرا ہاتھ بڑے مزے سے سر جھکائے کھا رہا تھا۔ اور پھر توحید موقع غنیمت سمجھ کر فوراً وہاں سے صبا کو کندھے پہ ڈالے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبا کو کندھے پہ اٹھائے کافی دور تک بھاگتا رہا۔ پھر ایک گھنا درخت اس کے سامنے آیا تو توحید نے صبا کو نیچے گھاس پہ لٹایا اور صبا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اور اس وقت توحید کو صبا کے لیے پانی کی اشد ضرورت تھی، مگر پانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھی۔ وہ سوچنے لگا، یہاں کا گورکن کہاں چلا گیا ہے؟ سارا شہری خاموشہ دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ بھی یہاں سے ڈر کر بھاگ گیا ہو۔ توحید بہت مضطرب ہو رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، باہر جانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا اور کوئی رہبر بھی نہیں تھا۔ ایک ملا بھی تو بھیانک پلانما آدمی، ہر طرف بڑی عجیب سی خاموشی تھی۔ اس کے باوجود ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ شور و غل ہو رہا ہے۔
अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी। इधर सबा को होश आया तो तौहीद ने फौरन सबा को चलने के लिए कहा और दोनों तेज हवा के बावजूद रास्ता ढूंढने लगे। हवा कुछ और तेज हुई तो सबा का दुपट्टा उड़ा और एक दरख्त पर जाकर लटक गया। सर्दी भी बढ़ गई। तौहीद ने अपना कोट उतारकर उसे दिया और खुद दुपट्टा उतारने की कोशिश करने लगा। रहने दीजिए। सबा ने तौहीद को दुपट्टा उतारने की कोशिश करते देखा तो कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हवा बहुत तेज आ रही थी। दुपट्टा दरख्त की शाख पर लहराया था। थोड़ी और कोशिश करके आखिर तौहीद ने दुपट्टे के पल्लू को पकड़ ही लिया। ये ले मोहतरम साहिबा, सबा ने दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा, इतनी देर हो गई चलते चलते, मगर रास्ता बाहर जाने का नहीं मिल रहा। हमें वापस जाना चाहिए जहाँ हमारी गाड़ी है। ठीक कह रही हो। पहले ये सामने झोंपड़ी नजर आ रही है, यहाँ देख लेते हैं। शायद ये गोरकन का घर है। अगर वो मिल जाता है, हमारी मदद करता है तो ठीक है, वरना वापस चलते हैं। हवा काफी तेज आ रही थी। अचानक किसी शोर की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने पलट कर देखा तो अजीब सा मंजर दिखाई दिया। सारी कब्रें जोर जोर से हिलने लगी थी। दरख्त ऐसे हिलने लगे जैसे छोटा सा पौधा तेज हवा से हिलता है। पूरे कब्रिस्तान में कब्रों के हिलने की आवाजें गूंजने से एक हंगामा सा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें तेज होती गई और फिर सारी कब्रें चटकने लगी। तर 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 आवाजें ऐसी आने लगी जैसे कोई पत्थर मार रहा हो। आवाजें और बुलंद होने लगी और कब्रें बहुत तेजी से हिलने लगी। तौहीद हैरत और खौफ से ये सब कुछ देख रहा था। सबा से वो मुखातिब हुआ, सबा अपना दुपट्टा कस के बांधो और कुरानी आयात का विर्द शुरू करो और यहाँ से भागो। सबा को तो जैसे सख्ता सा हो गया था। फिर तौहीद सबा का हाथ पकड़ते हुए झोपड़ी की तरफ तेजी से भागा। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ तो दोनों ने पलट कर देखा तो एक और मंजर उनकी नजरों के सामने था। सबा बेहोश होकर गिर पड़ी तो तौहीद दम बहुत होकर उसे तकने लगा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो। सारी कब्रें फट गई थी और मुर्दे अपनी अपनी कब्रों में खड़े थे। अब तो तौहीद भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। अब अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। सबा का साथ और अब मुर्दों का नजर आना दिल दहला रहा था। तौहीद ने कुरानी आयतों को पढ़ना बंद नहीं किया और बुलंद आवाज से पढ़ने लगा और अल्लाह से मदद मांगने लगा। सबा को उठाकर उसने अपने कंधे पे डाला। इतनी सर्दी के बावजूद वो पसीने में शराबूर था। सारे मुर्दे अपनी अपनी जगह से सीधे खड़े थे। उनको कोई आवाज न थी, न उनमें कोई हरकत थी। तौहीद झोंपड़ी की तरफ दौड़ता चला गया और चंद लम्हों में वो झोंपड़ों के अंदर मौजूद था। उसने झोंपड़ी के बाहर ना दस्तक दी और ना आवाज। परेशानी और खौफ के आलम में वो उछलत में झोंपड़ी के अंदर घुस गया था। अंदर जाकर उसने सांस ली, चारों तरफ देखा। ओह तुम, वो हैरत से बोला। वही गोश्त खूर आदमी अपनी टांग खा रहा था। उसे देखते ही अजीब सी हंसी हंसने लगा। आ गए तुम, मुझे मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगे और जाओगे भी कहाँ, इस चेहरे खामोशा से बचकर। यहाँ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। यहाँ हमारा राज है, वो जोरदार कहकहे के साथ बोला। तौहीद परेशानी और खौफ से कभी झोपड़ी के बाहर के मंजर की फिक्र करता तो कभी अंदर का। इस गोश्त खूनुमा इंसान जो बज़ाहिर इंसान नुमा था मगर हरकतें दरिंदों जैसी थी, गोया हुआ। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, भूख लगी है क्या, लो खाना खाओ। उसने अपनी चबाई हुई टांग तौहीद की तरफ करते हुए कहा। तौहीद ने फिर फिरफिरी से ली और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, क्योंकि अगर वो उसे बगौर देखता तो उसे उल्टी हो जाती। फिर उसने कहकहा लगाया, हाँ तुम ये खाना नहीं खाओगे क्योंकि तुम तो इंसान हो। तौहीद ने मानीखेज निगाहों से उसे देखा और पलंग पर सबा को लटाकर खुद उस जगह बैठा। कब्रिस्तान में भागते भागते वो बुरी तरह थक गया था। उसने दोबारा मुंह ही मुंह में आहिस्ता आहिस्ता तिलावत शुरू कर दी थी। गोश्तखोर आदमी हंसते हुए बोला, मुझसे डरकर ये पढ़ रहे हो, मगर डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और तुम्हारी महबूबा को कुछ नहीं कहूँगा और ना तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना ही गोश्त खाता हूँ। वो हंसते हुए बोला। तौहीद का डर इससे अब कुछ कम हो गया था, मगर बाहर के मंजर से वो अभी तक खौफजदा था। सबा को लेकर वो बाहर कैसे भागे, चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे थे। फिर उसने डरते हुए उस गोश्तखोर आदमी से पूछा, बाहर सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर खड़े हो गए हैं, ऐसा क्यों है? इस चेहरे खामोशा का मामूल है, उसने लापरवाही से कहा। क्या मतलब, यहाँ ये रोज होता है, मगर क्यों? वो इसलिए कि चेहरे खामोशा पर हम सबका कब्जा है। यहाँ तो और भी बहुत कुछ होता है। वो खौफनाक मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए अपनी टांग की हड्डी चबाने लगा। तौहीद को प्यास लग रही थी और सबा को होश में लाने के लिए पानी की जरूरत थी। सामने एक मिट्टी का मटका रखा था। मैं पानी पी सकता हूँ? तौहीद ने पूछा।
शौक से जितना पीना है पियो, वो बोला। तौहीद ने मटके पर रखे मट्टी के प्याले को उठाया, मटके से पानी निकालने लगा, मगर फिर उसने घबराकर मटके के प्याले को छोड़ा। प्याला जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या किया? उसने खौफ से नीचे गिरे खून की तरफ इशारा करते हुए कहा। पानी की जगह खून? फिर उसने हंसते हुए कहा, ये हमारा पानी है, यहाँ जो ताज़ा मुर्दा आता है उसका मैं खून निकाल लेता हूँ और इस मटके में रख लेता हूँ, और कोई मुर्दा नहीं आता है तब क्या करते हैं? तौहीद को अपनी सबा की फिक्र हुई। तो प्यासा रहता हूँ, उस गोश्तूर ने जवाब दिया। फिर तौहीद बोला, मोहतरम, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? मेरा मतलब है, हमें इस खौफनाक कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं, सारा शहर खामोशा, कोई बाहर नहीं जा सकता। उसने दूसरी टांग जमीन पर कसकर मारी तो वो टूटकर गिर पड़ी। अक्सर और डर रह गया था। फिर वो दूसरी टांग को भी झकझोरने लगा। वो दरिंदा खाने में मसरूफ था और तौहीद उसे देखते हुए दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांग रहा था, परवरदिगार, इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमा। न जाने हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। रिश्ते से इनकार के बाद सबा के घर वाले ये ना समझे कि सबा के इनकार करने पर मैंने सबा को अगवा करवाया या भगा कर ले गया हूँ। एक बार फिर तौहीद परेशान हो गया, क्योंकि उस गोश्तूर आदमी के अब दोनों नए हाथ नजर आने लगे थे और साथ ही दोनों टांगें भी साफ नजर आ रही थी। तौहीद हैरत और खौफ से उसे देख रहा था। क्यों पड़ गए ना हैरत में? वो हंसते हुए मटके की जानी बढ़ा और मटके से खून निकालकर पीने लगा कि अचानक तौहीद के जहन में एक अजीब सा ख्याल आया। फिर तौहीद गोया हुआ। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वाकई इस खौफनाक शहर खामोशा पर आपका कब्जा है। ठीक कह रहे हो, वो बोला। हमारे लिए भी कुछ करें, हमें किसी तरह यहाँ से निकाल बाहर करें, शहर खामोशा से जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तौहीद के लहजे में इल्तिजा थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने साफ इनकार किया तो तौहीद उसकी खुशामद करते हुए फिर बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपको आपके गोश्त की कसम, इस नए निकले दोनों हाथ पाँव की कसम। ओहो, ये क्या कह दिया तुमने? जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज अहम है, जो मुझे बेहद अजीज है, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता, और तुमने उसकी कसम दे दी। जो मेरी ग़िज़ा है, मेरा पसंदीदा खाना है, मेरा अपना गोश्त, अपना खाना, मेरे गोश्त की कसम दे दी। अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब इनके लिए ग़िज़ा कहाँ से लाऊं? वो सोचते हुए बोला। ग़िज़ा? मगर आप तो अपना गोश्त खाते हैं ना? तौहीद उसे बगौर देखते हुए बोला। वो हंसते हुए बोला, बेवकूफ इंसान, मैं अपना गोश्त खाता हूँ, मगर मेरे साथी तो दूसरों का गोश्त खाते हैं। भयानक आदमी तौहीद को और पलंग पर लेटी बेहोश सबा को देखते हुए बोला। तौहीद उसकी बातों से मजीद डर गया। या अल्लाह, मुझ पर और सबा पर रहम फरमा। फिर तौहीद गोया हुआ, मैंने आपको आपकी कसम दी, क्या आप मेरी दी हुई कसम को तोड़ देंगे? तौहीद को अपने सबा के बचने की जो उम्मीद नजर आई थी, वो डूबती हुई नजर आई। तो तौहीद ने उसे अपनी दी कसम की याद दिलाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी दी हुई कसम को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे मेरे ही गोश्त की, मेरी ग़िज़ा की कसम दी है, इसलिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने साथियों को कैसे बहलाऊं, उनसे क्या कहूँ, उन्हें क्या दूंगा। वो सोचते हुए बोला, है जाने दो, कोई और शिकार आ जाएगा। चलो तुम्हारी मदद करता हूँ। वो ऐसे बोला जैसे बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हो, और अगर देखा जाए तो वो हकीकत में इन दोनों पर एहसान ही करने जा रहा था, इनकी जिंदगी बख्श कर। फिर तौहीद झट बोला, जरा ठहरे, मैं सबा को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। जब तक आप बाहर के मंजर, मेरा मतलब है इन मुर्दों को हमारे रास्ते से हटा दें। तौहीद ने डरते हुए कहा, इसकी फिक्र नहीं करो, वो सब अपनी अपनी कब्रों में अब तक जा चुके होंगे, और हटो तुम उसके सामने से। गोश्तखोर ने तौहीद को सबा के सामने से हटने का कहा। क्यों? तौहीद हैरत से बोला। सबा को होश लाने के लिए इस गोश्तखोर ने ये कहते ही सबा की तरफ इशारा किया, और साथ शायद कुछ पढ़ा भी था। और फिर उसने सबा के चेहरे पर फूंक मारी तो सबा ने आंखें खोल दी। सामने इस गोश्तखोर को देखकर खौफ से उठ बैठी और झट पलंग से उतरकर तौहीद से लिपट गई। तो तौहीद ने भी उसने अपने मजबूत बाहू की गिरफ्त में फौरन ले लिया। अब चलो भी, या अभी कुछ और बाकी है? गोश्तखोर ने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, चलिए, हम चलने को तैयार हैं। तौहीद ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। उसने अपना काला लुबादा बड़े बड़े बालों से भरा तौहीद के आगे किया, और तुम लड़की मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। तौहीद सबा खौफ से तौहीद की तरफ देखते हुए गर्दन के इशारे से नहीं करने लगी। तो गोश्तखोर बोला, तुम इंसान बड़े ही अजीब हो, एक बात मान लो तो सारी बात मनवाते हो। अरे बाबा, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, हाथ पकड़ो। वो झुंझलाकर सबा से बोला।
توحید نے فوراً صبا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، صبا یہ ہمیں ہماری گاڑی تک لے جائے گا، ان کا ہاتھ پکڑ لو، دیر نہیں کرو، جلدی سے ہاتھ پکڑو ورنہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے ہمیں ابھی تک کچھ نہیں کہا، توحید صبا کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ صبا نے ڈرتے ہوئے گوشور کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، ہماری گاڑی تو خراب پڑی ہے۔ تو پھر صبا توحید پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اب دونوں آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہیں کہوں آنکھیں مت کھولنا اور نہ ہی بات کرنا۔ دونوں نے آنکھیں بند کی تو انہیں ہلکا سا جھٹکا لگا اور محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں معلق ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گوش خور کی آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ دونوں نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ گوش خور اور وہ دونوں اب اپنی کار کے پاس کھڑے تھے۔ اب تم دونوں بے خوف و خطر اپنی گاڑی میں بیٹھو اور جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے باہر نکل جاؤ، گوش خور نے کہا۔ دونوں کار میں بیٹھتے ہوئے گوش خور کو احسان مند نظروں سے دیکھنے لگے تو گوش خور نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اب چلے جاؤ، اور اچانک ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ توحید نے کار سٹارٹ کی تو دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کار سٹارٹ ہو گئی تھی۔ توحید اور صبا دونوں چچا زاد کزن تھے۔ توحید صبا کو پسند کرتا تھا اور جانے کب یہ پسند محبت میں بدل گئی تھی۔ توحید نے اپنا رشتہ بھی بھیجا، مگر صبا نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا تھا کہ توحید کو میں پسند نہیں کرتی، اور جب پسند نہیں تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر توحید کو اپنا رشتہ ٹھکرائے جانے سے اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے دل پر جبر کرتے ہوئے انسلٹ کا بدلہ ایسے لیا کہ اس نے صبا سے قطعی کلامی کر لی۔ اس شام کو توحید کے گھر دعوت تھی، تمام رشتہ دار آئے تھے، صبا کی فیملی بھی آئی تھی۔ توحید کے والد وحید علی جو صبا کو بہت پسند کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ صبا ان کے گھر کی بہو بنے۔ رشتے سے انکار کے بعد وہ بہت افسردہ تھے۔ سب مہمان چلے گئے، پھر انہوں نے بہت ضد کر کے صبا کو روکا اور پھر صبح کے وقت صبا کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے انہوں نے توحید سے کہا تو توحید نہ چاہتے ہوئے بھی بات کی بات رکھی اور پھر صبا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، دونوں خاموش تھے، سڑک سنسان تھی، اس لیے توحید نے کار کی سپیڈ بڑھا دی تھی، اور ویسے بھی وہ جلد از جلد صبا کو اس کے گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ کل تک صبا جو توحید کو ناپسند کرتی تھی، آج ایسے موقع پر اس کی مدد حاصل کی، اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ نہ صرف اسے پسند کرنے لگی بلکہ دل کے کونے میں توحید کے لیے پیار پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی شہر خاموشہ کے ان جانلیوا خوفناک مناظر کو یاد کرنے لگی، بار بار توحید کا ہاتھ پکڑنا، اور جب وہ کئی بار بے ہوش ہوئی تو توحید کا اپنے کندھوں پہ اسے ڈال کر شہر خاموشہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا۔ لیکن اگر توحید چاہتا تو صبا کو وہیں چھوڑ کر خود اپنی جان بچا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ توحید اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے اور سچا پیار کرتا ہے۔ اور میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ناپسند کر کے رشتے سے انکار کیا۔ شہر خاموشہ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے توحید کو جو کہا اس سے صبا کافی اذیت کی کیفیت میں ہو گئی تھی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے چلی جا رہی تھی کہ توحید نے ایک نظر سر جھکائے صبا پر ڈالی۔ جو لڑکی سے دور رہنا چاہتی تھی، آج وہ خود اس کے کتنے قریب آ گئی تھی۔ رشتے سے انکار کے بعد خود توحید اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اسے بلا دینا چاہتا تھا، مگر آج قسمت نے ان دونوں کو بہت قریب کر دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ توحید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، کیسے کہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے سلوک سے، کاش آپ کو نہ ٹھکرایا ہوتا۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے پسمردہ چہرے سے بس اتنا ہی کہہ سکی، کچھ نہیں، کچھ تو ہے۔ توحید پرسوچ انداز کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، چلو اچھا ہے میرا ہاتھ نہ سہی، اس گوش چور کا ہاتھ تھام لیا، یعنی تم نے اسے میرے مقابل لا کھڑا کیا، تو یہ ہے تمہاری پسند جس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا۔ توحید اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے بولا، چلو جو مرضی۔ وہ شرارت سے بولتے ہوئے صبا کے خوبصورت چہرے کو تکنے لگا۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے میرے دل کو مزید دکھ دے رہے ہیں؟ ایک تو میں پہلے ہی آپ کو ٹھکرا کر شرمندہ ہوں، اوپر سے آپ مجھے اور پریشان کر رہے ہیں۔ دل کی بات صبا کی زبان پر آ ہی گئے، وہ شرمندہ نگاہوں سے توحید کو دیکھتے ہوئے بولی۔ توحید نے گاڑی روک دی، کہیں آپ کی باتیں سننے سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ توحید چہکا، تو تم اقرار کر رہی ہو کہ تم نے مجھے ٹھکرا کر غلطی کی ہے؟ اب توحید سیریس ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ اشک ندامت کے ساتھ ہاں کہہ گئی۔ تو پھر کیا ارادے ہیں؟ توحید اس کے دل کی بات زبان پر لانے کے لیے مصدق ہو گیا۔ اب کیا فائدہ، اب تو رشتے سے انکار ہو چکا ہے۔ وہ دل شکستہ سے توحید کو اشک بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول، اب میری بات کون سنے گا؟ میں ہوں نا؟ توحید مسکراتے ہوئے بولا۔ بس تم بتاؤ، تم راضی ہو؟ کہیں پہلے کی طرح انکار تو نہیں کر دو؟ نہیں نہیں، وہ لمبی سانس لیتے ہوئے بولی۔
सबा को अपने लिए इतना मुस्तरिब देखकर तौहीद को बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही वो लड़की थी जिसके लिए तौहीद इसे देखने के लिए बेचैन रहता था। इसके घर के चक्कर लगाता। अगर सबा से इसे प्यार ना हुआ होता तो इसके घर शौके दीदार को ना जाता। सबा खामोश बैठी नजरें झुकाए अफसुर्दा थी। इसकी आंखों से अश्के निदामत इसके गाल भिगो रहे थे। अब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था कि इसने फैसला गलत किया था। अच्छा, अब ये आंसू बहाना बंद करो। ऐसे घर जाओगी तो मेरे ससुराली क्या कहेंगे? तौहीद शरारत से बोला। ससुराली? कौन ससुराली? सबा हैरत से बोली। अबे भाई, तुम्हारे घर वाले मेरे ससुराली तो है। मतलब तुम मेरा मतलब अब? और सबा ने जुमला अधूरा छोड़ा। भाई, हम तो वही करेंगे जो मर्जी यार हो। तौहीद हंसते हुए कोई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना चाहने वाला मिल जाएगा और मेरे लिए जान की बाजी लगा देगा। फिर तौहीद बोला, हमें शहरी खामोशा का शुक्र गुजार होना चाहिए, जान दो गालिब बना दिया। फिर तौहीद कार की खिड़की से बाहर से निकालकर जोर से जीहा, शुक्रिया शहरी खामोशा, शुक्रिया शहरी खामोशा। अरे ये क्या कर रहे हो? सबा भीगी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अचानक हंस पड़ी थी। अब चलिए भी, बहुत देर हो गई है। घर वाले कुछ और न समझ बैठे कि आपने। सबा ने मुस्कुराते हुए जुमला अधूरा छोड़ा और हाँ, वो दोबारा बोली, अभी हम थोड़ी ही दूर आए हैं शहरे खामोशा से, कहीं आपकी आवाज वो गोश्त हूर ना सुनने। तौहीद भी हंसते हुए, हाँ भाई हाँ, अब तो शहरी खामोशा से बहुत दूर जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें हमारी जिंदगी मिल गई है। तौहीद ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए मुस्कुराया तो सबा ने शर्माते हुए अपनी निगाहें नीचे कर ली और अपना सर तौहीद के बाजू पे टिका दिया। और तौहीद का दिमाग बाग बाग हो गया और गाड़ी मजीद फराटे भरने लगी।